hope that you are always in healthy condition. Well, before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Next, don't forget to submit your attendance on our Google Classroom. Okay, class. Today, I have a new material for you. And this is different than before. Who can guess it? No one? Why? Because you don't have any clue about it? Okay, I'm so sorry for it. So, have you ever visited a historical building? Where is it? I guess the answer is Borobudur Temple, Prambanan Temple, or Monas maybe? Isn't right? Okay, thank you. Now, I have some pictures that relate with our lesson today. Please pay attention of it. Have you looked at the pictures? Does it give you a clue about the lesson that we will learn today? Can you guess what is that? Yeah, you were right. Today we are going to learn descriptive text about historical building. Have you heard about it? Okay. I will give you a brief explanation about descriptive text. Please listen to me carefully. Definition of descriptive text. Descriptive text is a text which are used to describe a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif adalah sebuah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, ataupun benda secara rinci. Social function of descriptive text. There are 2 points of it. First, to describe person, place, or thing in specific. Jadi, teks deskriptif memiliki fungsi sosial untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, maupun benda secara spesifik. Contohnya, jika kita ingin mendeskripsikan Candi Borobudur, maka kita harus mendeskripsikannya secara spesifik. Yang kedua, to describe a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif juga memiliki fungsi sosial untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, maupun benda secara rinci. Contohnya seperti tadi, jika kita ingin mendeskripsikan Candi Borobudur, maka kita harus mendeskripsikannya secara rinci. Contohnya, kita bisa menjelaskan tentang tinggi Candi Borobudur, luas Candi Borobudur, letak Candi Borobudur, dan yang lain-lain. Generic structure of descriptive text. There are 2 generic structures of descriptive text. First, identification, and second, description. Let's talk about the first one, identification. Identification contains of the introduction about the object will be described. Jadi pada paragraf identification ini berisi tentang perkenalan atau informasi umum objeknya. Contoh, Candi Borobudur. Maka yang bisa kita sampaikan pada paragraf identification adalah informasi umum tentang Candi Borobudur.
seperti letak Candi Borobudur. Borobudur merupakan 7 keajaiban dunia, dan lain-lain. Yang kedua, description. Describes parts and characteristics of the person, place, or thing to be described. Pada paragraf selanjutnya, yakni description, kita harus menyampaikan tentang bagian-bagian penting atau karakteristik dari objek. Contohnya, Candi Borobudur. Maka yang bisa kita sampaikan adalah bagian-bagian penting dan karakteristik dari Candi Borobudur. Contohnya, di Candi Borobudur ada berapa banyak stupa, fungsinya untuk apa saja, lalu tinggi Candi Borobudur, luas Candi Borobudur, atau bisa jadi Borobudur ini terbuat dari batu apa, dan yang lain-lain. Language features of descriptive text. First, special participant has a certain object or the only one. Jadi, ketika kita akan membuat descriptive text, maka kita hanya harus memilih satu objek. Terserah itu mau person, place, or thing, yang penting hanya satu objek. Fokus kepada satu objek saja. Second, the use of adjective to clarify the noun. Menggunakan kata sifat untuk menjelaskan benda. Contohnya, a beautiful sky, a big temple, a gorgeous building, dan yang lain-lain. Third, action verb, to show an activity. For example, run, walk, sleep, jump, etc. Dan yang terakhir, keempat, the use of simple present tense. Mengapa kita harus menggunakan pattern simple present tense? Because it tells the fact about the object. Karena kita akan menyampaikan fakta-fakta tentang objek itu. Next, I will show you an example of descriptive text. Please look and read the example carefully. Oke, kali ini saya akan membahas contoh dari descriptive text yang telah diberikan. Pada paragraf pertama, seperti yang bisa kalian lihat bahwa yang saya beri tanda atau saya garis bawahi merupakan contoh informasi umum atau perkenalan dari descriptive text tentang Candi Borobudur. Maka bisa dipastikan bahwa pada paragraf pertama merupakan paragraf identification karena memuat atau berisi tentang informasi umum atau perkenalan dari objek. Selanjutnya, pada paragraf kedua, saya juga telah memberi garis bawah atau tanda bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh-contoh bagian penting atau karakteristik dari objek. Maka bisa kita ketahui bahwa paragraf kedua merupakan paragraf description karena menjelaskan tentang bagian-bagian penting atau karakteristik dari objek. Well, students, that's all my brief explanation about our topic today, which is descriptive text historical building. I hope that you can understand well about it, dan kalian juga bisa belajar lebih lanjut tentang descriptive text melalui sumber-sumber lain.
Misalnya kalian ingin mencari contoh descriptive text dengan bentuk video, bahkan audio. Nah, kalian bisa cari hal-hal itu melalui berbagai macam sumber. Jangan lupa juga untuk latihan membuat descriptive text, karena practice makes perfect. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Have a nice day, see you!